السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر یامین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ٹائم K21 کا پروگرام۔ اسٹریٹ ٹائم آپ کو ایسی مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں جو کہ تفریحی، معلوماتی اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ آج ایسی ایک جگہ پہ موجود ہے جو کہ مہران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، مہران ہوٹل، جو کہ اپنی تاریخ 50 سالہ تاریخ میں اپنا ایک ثانی نہیں رکھتا۔ مہران ہوٹل میں رمضان المبارک کی ساعتوں میں بڑا بہترین اہتمام کیا جاتا ہے اور پیکیجز دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا پیکیجز ہیں اور افطار پلس ڈنر کی کیا کیا پیکیجز ہیں جانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لے کے چلتے ہیں افطار ڈنر بفٹ میں، اور ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے افطار ڈنر بفٹ میں، وہ تمام چیزیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلتے ہیں۔
Gold. हम इस वक्त मौजूद हैं होटल महरान में और होटल महरान की जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं वो जनरल मैनेजर हैं जनाब यासिर अहमद साहब के ऑफिस में हम मौजूद हैं। यासिर अहमद साहब से जानते हैं, सबसे पहले होटल महरान की तारीख के बारे में जानते हैं। कई दिहाइयों पुराना होटल है, इसके बारे में जी यासिर साहब होटल महरान की तारीख पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, होटल महरान की जो इनॉग्रेशन है वो 1976 में है और ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि इसको 5 डिकेड्स हो गए। दुनिया भर से आते हैं लोग शहर में, यहाँ पे स्टे की रिक्वायरमेंट होती है, मुख्तलिफ मंदोबीन हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, इवेंट्स हमारे पास होते हैं। जितने भी स्पेशली सिंध के जो इवेंट्स होते हैं वो होटल महरान ही सबसे ज़्यादा हमको कैटर करता है। और क्योंकि महरान का नाम है, एक सिंध से ख़ास अटैचमेंट है, क्योंकि जब लोग सिंध का नाम लेते हैं तो महरान गेटवे का नाम आता है, और जब महरान गेटवे का नाम आता है तो होटल महरान का नाम सबसे पहले आता है। तो हमारे जो सिंध से ज़्यादातर ट्रैवलर्स आते हैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस कराची में आने के बाद होटल महरान की होती है। बहुत शुक्रिया, आपने होटल महरान पर उसकी तारीख पर रोशनी डाली। यकीनन गेटवे है महरान और सिंध, यानी कि एक महरान और सिंध गहरा रिश्ता है सिंध बासियों का भी। और सिंध बासी जब पूरे यानी दुनिया से टूर के लिए जब पाकिस्तान का रुख करते हैं और जब कराची आते हैं तो यकीनन होटल महरान आपकी आमाज का बनता है। होटल महरान की लॉजिस्टिक के हवाले से बताइएगा, किस तरीके से कर रहे होते हैं। माशाल्लाह से हम देखते हैं कि जी होटल महरान माशाल्लाह से सफ़े अव्वल में, यहाँ चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही हो, या किसी भी किस्म की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो या कोई मालूमाती सेशन हो रहा हो, तो ये पेश रहते हैं आप। तो इस हवाले से रोशनी डालिए। देखिए, होटल महरान की जो लोकेशन है दैट्स अ वेरी आइडियल। इस वक्त सबसे मेन चीज़ कस्टमर के लिए लोकेशन होती है, फिर नंबर ऑफ रूम्स की क्वांटिटी। इस वक्त हम कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह ऑपरेट कर रहे हैं। कराची में हम 200 रूम्स की ऑपरेशन के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद में हम 60+ रूम्स के ऑपरेशन के साथ मौजूद हैं। तो हम एक वाइस वर्सा कस्टमर को 1 विंडो ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कराची में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन बहुत सारा कॉर्पोरेट मौजूद है, जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, NGOs हैं, मल्टीनेशनल हैं, जो हमारे साथ काम कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास बैंकेट हॉल्स बहुत हैं, 10 से 12 बैंकेट हॉल्स हैं जिसमें हम अकोमोडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी रमज़ान का भी सीज़न स्टार्ट हुआ है, इसमें भी हमारे पास कॉर्पोरेट गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इस वक्त जो है ना हमारे पास मल्टी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कस्टमर के पास, कि कोई इंडिविजुअल बेसिस पे रह रहा है, कोई कॉर्पोरेट बेसिस पे रह रहा है, कोई ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू आ रहा है। तो होटल महरान की कोशिश यही होती है और हमारी पूरी टीम की कोशिश यही कि हम आने वाले हर कस्टमर को वेलकम करें, उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें। बेहतरीन। यकीनन लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन वो होती है, मायने रखती है, और होटल महरान की लोकेशन है वो यकीनन आइडियल लोकेशन है। यासिर साहब, रमज़ान का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने को है और रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, तो रमज़ान की आखिरी अशरे के लिए आपका क्या मैसेज जाएगा जो व्यूवर्स देख रहे हैं हमारे आना चाहें, और ईद की भी स्पेशली मुबारकबाद भी दें, और ईद पैकेज, रमजान का पैकेज पे भी रोशनी डालिएगा, और ईद पैकेज क्या होगा उस सवाल से आगे कीजिएगा। देखें, हमारे साथ जब हमने रमज़ान को लॉन्च किया और हमने अपनी थीम्स यहाँ पे लॉन्च की, इफ्तार, डिनर, सहरी की, इस बार कराची की हमने हमारा भरपूर साथ दिया। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हों, NGOs हों या वॉक इन कस्टमरों पे तहाशा रश हमारे पास मौजूद है। आज भी इफ्तार डिनर की आपने देखा कि मोर देन हमने 600 कवर्स किए।
हमारे तीनों रेस्टोरेंट इस वक्त इन ऑपरेशन है। लास्ट सेशन में भी जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, हमने आने वाले कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉप्स में बाइक रखी हुई हैं, हमने एयरलाइन टिकट्स रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं। तो आप लोग जो आपके चैनल के तवज्जुह से हमारे पास आना चाहें आ जाएं, हमारी मुख्तलिफ डील्स इस वक्त ऑन है, उसको अवेल करें। ईद के दिन हमारी जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस हमारी हाई टी है वो लॉन्च होगी, उसमें आप बुकिंग करा सकते हैं, डिनर पे बुकिंग करा सकते हैं, लंच पे बुकिंग करा सकते हैं। तो ये ईद के तीनों दिन हम इस पे भी ऑपरेशन में होंगे, क्योंकि होटल सर्विस है तो 24 आवर्स हमारे होटल और हम लोग ऑपरेशन में होते हैं। आखिरी इशरा है, घर पे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आपने रोज़ा खुशाई करनी है, आपने आमीन करनी है, या कोई पब्लिक गेट टुगेदर है, होटल मेहरान इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ आप अपने लोगों की इफ्तार डिनर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम डेली बेसिस पे मोर देन 40 गिफ्ट हैम्पर्स निकाल रहे हैं। हमारे पास मोर देन 20 to 30 स्पॉन्सर्स इस वक्त मौजूद हैं। मैं तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने होटल मेहरान पे यकीन किया, हमारी मार्केटिंग टीम पर यकीन किया और हमारे साथ इस साल रमज़ान का वो पार्ट बन गए हैं। बहुत शुक्रिया यासिर अहमद साहब। यकीनन होटल मेहरान ट्रस्टेबल इदारा है, इसीलिए स्पॉन्सर का एतमाद उन्हें हासिल है। हम उम्मीद करते हैं कि आप K21 के व्यूवर्स के लिए भी स्पेशल पैकेज, और आपने अनाउंस किया है, हम नंबर यहाँ पे चला रहे हैं, फौरी रिस्पांस होता है आपकी मार्केटिंग टीम का, और मार्केटिंग टीम के लिए राब्ते के लिए आप हमें बता दें कि जी देखिए, हमें जो कांटेक्ट करना चाहे, हमारा यूएन नंबर है 02111909909, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है sales@hotelmehran.com, आप उस पर भी अपनी क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करें। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। यकीनन आपके नंबर हम स्लाइड पे भी रन कर देंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग आना चाह रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांटें और ज़रूर होटल मेहरान को विज़िट करें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, देखने वालों को। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं होटल मेहरान में और अफ्तार डिनर बुफे का प्रोग्राम जारी है, और एक मासूम सी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, मिस मासूमा। उनको देखा आपने, माशाल्लाह से गिफ्ट हैम्पर भी दिए जा रही है लोगों में, बांटने का अमल उन्होंने किया माशाल्लाह से। उनसे जानते हैं उनकी मासूम सी शख्सियत के बारे में, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है होटल मेहरान में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्पॉन्सर्स मौजूद होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। तो हम उनके गिफ्ट हैम्पर्स डेली लकी ड्रॉ के ज़रिए इनामात बांटते हैं लोगों में। इसके अलावा मैं बताती चलूँ कि मोटरसाइकिल भी हमारे पास मौजूद है, जो कि ऑलरेडी एक हम दे चुके हैं, 2 और मौजूद है हमारे पास, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, वो भी हम देंगे। ओवरऑल मार्केटिंग में यहाँ पर देख रही होती हूँ, जितने शूट्स हो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर देख रही होती हूँ, और अभी मैं लकी ड्रॉ सेशंस करवा रही हूँ। मैं लोगों को कहूँगी कि वो देखें और आएँ, क्या पता कि कोई एक लकी ड्रॉ आप भी जीत के जा सकें यहाँ से। अच्छा, ये रमज़ान में पैकेज था, इसके अलावा भी आगे कुछ ऐसे पैकेजेस हैं? जी मासूमा, माशाल्लाह से हमने देखा, बिल्कुल आप सबको गिफ्ट हैम्पर दे रही हैं, और बिल्कुल हमें गिफ्ट मिला, वो हम आपसे ज़रूर लेंगे। और लकी ड्रॉ के ज़रिए भी बहुत सारे लोग इनामात जीत सकते हैं। ये लकी ड्रॉ का जो सिलसिला है, ये रमज़ान अफ्तार बुफे में ही है, अफ्तार डिनर में ही है, या इसके अलावा कोई ईद स्पेशल आप करने जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे सोशल मीडिया पेज पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डेली बेसिस पे हम कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं, जिसमें आप लोग जीत सकते हैं अपने इनामात। तो उसमें भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कभी कभी हम बुफे डिनर दे रहे होते हैं, बुफे हाई टी दे रहे होते हैं फ्री, तो वो भी आप जीत सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको ये करना होगा, हमारे पेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा, सो आप उसमें भी जीत सकते हैं। डिफरेंट इनामात होते हैं हमारे, गिफ्ट हैम्पर्स तब भी दिए जा रहे होते हैं, सिर्फ आपको एक्टिव रहना है। हमारे पेज का नाम भी मेंशन कर दीजिए। होटल मेहरान पेज का नाम है, लिंक आप लोग नीचे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मासूमा, ये आपकी जॉब लाइक तहसीन है और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। मैं ख़वातीन का महीना चल रहा है, एक प्रोग्राम आज था तो वो ख़वातीन को सपोर्ट कर रहे थे। ये ख़वातीन 8 मार्च जो है पूरे ही ख़वातीन का महीना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसी तरह, जिस तरह होटल मेहरान दुगनी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है, इसी तरह आप भी तरक्की करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं होटल मेहरान में, और होटल मेहरान में आज हमारी शख्सियत को गेस्ट ऑफ ऑनर के दौर पे भी एजाज़ी हमने दावत दी, और उन्होंने दावत कबूल करके उन्हें हमें शर्फ बख्शा। जनाब एजाज अहमद सिद्दीकी हमारे दरमियान मौजूद हैं। एजाज अहमद सिद्दीकी के बारे में बताते चलूँ कि ये लाइफ की केयर करते हैं, स्टेट लाइफ में रहकर लाइफ की केयर करते हैं, स्टेट लाइफ के मार्केटिंग मैनेजर हैं, और इसके साथ साथ
میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں اپنے ویورز کو, ہمارے بہت اچھے دیرینہ ساتھی ہیں, دیرینہ دوست ہیں, بڑے بھائی کی حیثیت سمجھتے ہیں الحمدللہ, ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں مختلف پروگراموں میں, اور ان کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے, آرگنائزنگ جو ہے ان کی بڑی بہترین آرگنائزنگ ہے. ہم نے ان کی آرگنائزنگ میں بہت سارے ٹورز بھی کیے, بہت ساری چیزوں میں ہم نے انجوائے کیا. تو آج کل مارکیٹنگ ہیڈ کے ساتھ ساتھ سیکٹر ہیڈ ہیں, مارکیٹنگ مینیجر کے ساتھ سیکٹر ہیڈ ہے, اور یہ وہ سیکٹر ہیڈ ہے, وہ بھی جانتے ہیں ہم کہ ماشاءاللہ سے ٹاپ 1 رینکنگ پہ ہیں, اور اس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم اعجاز بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں عامر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. اعجاز بھائی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹریٹ لائف کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اسٹریٹ لائف کی کیئر کرتا ہے, اسٹریٹ لائف کے بارے میں بتائیں, اور آپ جو ٹاپ 1 پہ ہیں یہ کیا معاملہ ہے, یہ بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے K21 کا شکریہ عامر صاحب کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا بچپن سے سنتے آئیں گے کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے, ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. یہ وہ آواز ہے جو آج بھی لوگوں کو پتہ ہے. تو اسٹریٹ لائف جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں فراہم کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ہمارے پاس اسٹریٹ لائف کی پالیسی کے علاوہ تکافل اسلامی پلان بھی آ گیا ہے, اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس بھی آ چکی ہے. تو اگر پہلے یہ چیزیں نہیں تھی ہمارے پاس, تو اب انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے تو وہ اسٹریٹ لائف کے پلیٹ فارم سے معین ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور نمبر 1 پوزیشن کی بات یہ ہے کہ ابھی اسٹریٹ لائف کا سب سے بڑا پریمیم 29 کروڑ 75 لاکھ روپے کی ہم نے پالیسی سیل کری ہے. ماشاءاللہ. تو ابھی میں پورے پاکستان میں نمبر 1 ہوں, جنوری اور فروری. ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بھی کنٹینیو رہے گا. کنٹینیو رہے گا ماشاءاللہ. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں, یقیناً اللہ پاک آپ کو اسی طرح نمبر 1 پہ رکھے. اعجاز بھائی, نوجوانوں کے لیے کیا میسج ہے؟ آپ آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی آپ سے, آپ نے کہا کہ جی نوجوان جو ہے ان کے لیے کوئی اسٹریٹ لائف کی, میں ان کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس, وہ بتائیے. دیکھیں, آج کل ایسا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو لوگ جاب کر کے اور اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم اسٹریٹ لائف مہیا کرتی ہے کہ آپ فل ٹائم یا پارٹ ٹائم جاب کر کے اسٹریٹ لائف سے بہت سارے بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ادارہ آپ کے لیے موجود ہے کہ اگر آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں تعلیم جو ہے کم سے کم میٹرک آپ کی چاہیے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ٹیچرس ہیں, بینکرس ہیں, جو مفتی صاحب ہیں, وہ تمام لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. تو ہم آپ کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے بالکل اپنی اس ویڈیو میں مینشن کر رہے ہیں, آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میرے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور اعجاز احمد صدیقی صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہم یہاں پہ ایڈٹ میں لگا رہے ہیں. اعجاز صاحب ماشاءاللہ سے یہ آپ نے جاب بھی آفر کر دی, اور بھی ماشاءاللہ سے آپ سیکیور کر رہے ہیں, اسٹریٹ لائف کی سیکیور کر رہی ہے. آپ نے بتایا کہ جی اسلامک وے بھی ایک جو ہے وہ آ گیا ہے, اس کے حوالے سے آگاہی دیجیے گا. سر دیکھیں, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اسلامی بینکنگ جو ہے اسلامک بینکنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسٹریٹ لائف نے بھی اپنی ونڈو تکافل اسٹارٹ کر دی ہے جس کے نام ہے طیب تکافل. جی بالکل. تو وہ لوگ جو کسی وجہ سے انشورنس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے تھے ان کے لیے بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے کہ ہمارے جو دارالعلوم کراچی کے مفتی احسان کلیم ہیں وہ ہماری شریعہ بورڈ کی چیئرمین ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو الحمدللہ تمام چیزیں موجود ہیں, اور بس آپ کو ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے. بالکل. بہت شکریہ اعجاز بھائی. آخر میں آپ سے جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یقیناً ہمارے K21 کے پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر یامین قریشی بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہم ایز اے بڑے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے, اور نوجوان جو یہ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, تو ان کے لیے کیا ہے, آنے والی عید ہے, جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے, دعاؤں کے لیے کیا کہیں گے؟ جی اعجاز احمد صدیقی صاحب. جی یامین صاحب, K21 کا میں شکریہ پہلے بھی ادا کر چکا ہوں, اور یامین صاحب آپ ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے ہم کسی سے مدد لیں, ٹھیک ہے نا, دیکھیے جیسے ادارے ہمارے چھیپا ہے, AB ہے, JDC ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں, الخدمت ہے, یہ وہ ادارے ہیں جو کسی بیوہ, یتیم یا بے سہارا کو سہارا دیتے ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کا ٹرسٹ خود بن جائیں. آپ اپنی فیملی کے لیے ایک پالیسی لیں. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی فیملی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا ٹرسٹ آپ کی فیملی کو بیک اپ دے گا.
بہترین ماشاءاللہ سے آپ اپنا ٹرسٹ خود بنائیں اسٹریٹ لائف میں شامل ہو کر، اسٹریٹ لائف کے ساتھ جڑ کر، اور جڑنے کے لیے نمبر موجود ہے، اعجاز احمد صدیقی صاحب سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اعجاز احمد صدیقی صاحب کے ڈیووشن، ان کی خدمات، ان کی کمٹمنٹ آج بھی ہم سے پہلے یہاں موجود تھے. ہم نے جو ٹائم دیا، ان کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو ڈیووشن ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے ہمارا یادگاری شیٹ ان کے ساتھ جائے گی، اور ڈاکٹر یامین قریشی کی جانب سے، ہمارے ادارے کی جانب سے اللہ رب العالمین ان کو صحت والی لمبی حیاتی عطا فرمائے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور ہمیشہ اسی طرح ان کی خدمات لوگوں کے لیے آسانیاں عطا کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. میں اور ہوٹل مہران میں آپ نے دیکھا کہ جی افسار ڈنر بوفے کا اہتمام کیا. آج ہمارے درمیان اعجاز احمد صدیقی صاحب اسٹریٹ لائف سے تھے، اور یاسر صاحب کا بھی آپ نے، جی ایم صاحب کا بھی کمنٹ سنے، اور ہوٹل کی پیکیجز سنے. تو آپ لوگ اگر کوئی آنا چاہتے ہیں ہوٹل مہران میں، اپنی بکنگ کرانا چاہ رہے ہیں، آخری اشرا ہے، اور عید کی بکنگ کے لیے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے نمبر موجود ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جی اعجاز احمد صدیقی صاحب نے جاب آفر کی ہے اس ویڈیو کے ذریعے، تو وہ بھی اویل کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. مجھے ڈاکٹر یامین قریشی کو اجازت دیجیے. اس طرح کی معلوماتی اور ہیلدی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں اسٹریٹ ٹائم میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ.